لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hasbunallahul wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kaum ibu sasudena, alhamdulillah, nda lupa ita memanjatkan puji syukur tu hadiratni Allah subhanahu wa ta'ala. Madung mangalehen dihita nikmat, utamona nikmat iman Islam, songoni juga kesehatan dan kesempatan, sehingga ita dapat hadir onma di pengajian tahun. Salawat dohot salam, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apalagi lebih-lebih sono hari Jumat harus ita pabahat membaca sholawat tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai kelanjutan nikah cinta mengenai masalah adab-adab sesama ita kaum musliminon, adab-adapun mula saro di madarasah kita najolo sikola persiajaran akhlak montile. Jadi mula di pesantren antongan imanai dokon dohot tasawuf tile. Jadi bahasona mengenai adab-adab ta, bahasona na lewat na terakhir ita kaji, ita harus menghormati naum tobang pado ita. Imana terakhir kajinta, hormati alak na tobangan pado iba, sayangi alak na posoan pado iba. Hormati mana tobang-tobang. Ingat mada peristiwa ni Sayyidina Ali sajope, menghormati na tobang-tobang, bahasona padahal na tobangi adalah alak Yahudi do. Tetapi bukan do masalah agama nai, tetapi hormat niai adalah walak na tobangan padoia. Jadi harani ima bukan do berarti malim atau indana toat atau indana daripada ita, maka hargai apabila alak tobangan padoiba. Mula sabang soni dado barisan ni umak niba yang gap mau mak niba yang gap barisan ni umak niba. Mulan tong umpamana sabang so abang atau kakak, maka yang gap barisan ni abang dohot kakak niba. Kemudian mula nadanakan padoiba, maka ianggap barisan ni anak ataupun boru ataupun anggi tingon kita. Harani ima hormati na tobang, maka sayangi na lebih poso. Ahaning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yuwaqqir kabirona wa lam yarham sogirona. Bukanlah dari golongan kami, berarti bukanlah umatku, bukanlah dari golongan kami orang yang tidak menghormati yang tua dan tidak mengasihani ataupun menyayangi yang muda. Jadi menurut di hadison, inda yanggap nabinta golongan nia berarti inda yanggap golongan di kaum muslimin yang tidak menghormati orang yang tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Selanjutnya, berlaku lemah lembutlah kita terhadap anak-anak. Kita harus berlaku lemah lembut terhadap anak-anak. Sang sundian kita kaji na lewat. Ulangi ogar-ogar daganak. Ulangi gertak-gertak daganak. Ulangi patangis-tangis daganak. Amu manembo na model-model kamuan bona danak-danak naon naraanon patangis-tangis daganak. Inda adab ni alak na islami. On manembo isibit kon kamu anak ni laki job-job ni romu yo so tangis. On da adab ni alak na Islam songono. Kan rado manembo job-job ni romu ni alay manembo ti. Natar danak-danak na mo. Ningi tumukonay. Wala doek madanaki tangis danaki job marwania ibaru lojong-lojong konia baru noni ompa-ompaya inda. Jadi markasih sayang do ita tu daganak ulang yogar-ogar daganak. Au da nawingot do pe sampai risadarion da iyo karbayo sajo na jolo dompak menekau wingot de woto torus magodang au.
Sanari bainda be maksud nantong baya marap tobang be mati. Tetapi na jolo na yogar na mabiar do may mamamulus mo nalaman ni bakas nila. Asal lewat ibu. Ninge sajo. Oh biar do may ba. Jadi inda adab nyalak na Islam songonite. Inda adab nyalak na mariman na songonian. Ulang mengogar ataupun manggertak-gertak alak na lebih muda ataupun nadanak daripada iba. Jadi kita harus markasih sayang. Kemudian ahaning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadaruna ala man hurrimatin nar. Tahukah kamu siapakah orang yang diharamkan Allah Ta'ala masuk api neraka? Haram jabat masuk api neraka. Inda tola masuk api neraka. Ise doalak na harami na sotolay masuk api neraka. Menurut di hadison na riwayatkan oleh Imam Tirmizi. Na ahaning Rasulullah alal lain berarti orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut tidak boleh masuk api neraka. Orang yang lemah lembut. Makana padengkan kamu apang kulingmu tobang-tobangon no. Manombotu paum pume. Akul kamaron son. Mulakan kamu tuamuan. Datong tola songoni da. Olontong guru son dia mentong bayangan na bisa iba cari makan alay. Adong do da boy nang rasoki ni Soro daga nakitu bagas ni ba insyaallah ta'ala. Nadong sajo medalan na ni ben Tuhan. Palapang do. So'y palapang Tuhan ko. Ulang pa sompit-sompit. So ulang ko sompit. Hode mambain ko susah. Hode mambain ko sonang. Hode mambain ko tenang. Mulai palapang ko, tenang ko. Mulai pa sompit-sompit ko, sompit ko. Anggo nanimu saja mentongin ang bunga pero umnaro do pe paumpumi daw isadun bo. Maro paumpumi lao isadun wanin masaya mah. Ampe naget manaruan gule do dana. Bodung itaruan gule baru tata. Jadi ang kon nalabo saja mentong so tata. Sundia me. Biar kun icaku kon ni dana ki do apel. Gitu banon na jo. Icaku kon na. Wih, robo saya madanakan boh. Ning rohnya. Imana tarsiksa dia lak na sompit pamikiran na. Susah deh di dunia pe. Jadi apalagi di akhirat. Jadi alak-alak na haram ko ni. Masuk ke pinarako ning Rasulullah. Ingot na ronda. Inomaton pertinggal nanon mulak tuamuan. Pertama orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut. On ma'alak na haram ko ni Allah. Masuk ke pinarako menurut hadis ni Nabi. Kemudian. Yang mudah berurusan dengannya. Mudah di dalam segala hal. Al-hayyin. Mudah di dalam segala hal. Bahasa Mandailing na. Momo patureon. Momo mudah berurusan dengan. Adong masalah-masalah. Momo patureon. Isa payalak borunia. Nda 2 bulan bagai sosalo se masalah tuor. Narong lolot narupe kadang-kadang. Payah na patureon. Umitombeng kalak 2 anak niya sotik dot kareta angin bose do pedai. Ngitombeng na magaris inang ko inang dangdangi nanin na sa joma. Momo mapatureon. Anggo na isang ajo niya laki da bo inang. Inda mungkin isongoni. Anggo na isang ajo niya batas de ibuno niya. Kanton tu ben na so isang ajo niya de mangido mo hopi. Berarti inda isang ajo niya. Jadi sondia do masongoni. Sang sondia ma. Naidamu ido habo, nasongoni maya. Mula nagiti pawat kon kamu ngamo nga. Oban kamu danak tay tuson mangido mohop tujuan na solang marsio-sio ya mangajari na ndamo nga. Rapi tadi di kanak tay solang marsio-sio na marhonday, solang marsio-sio na markaretay. Rapi tadi dik bersama. Jadi salana momo patureon. Rualak manya pay boru mo inang, pinakantuadab kumadaw. Aranan to nga ninang mangido mohop, pe namar boru bujing ma. Nang kantua depan tak bersama mon. Jadi ita pinadanak-danak naon bumpamana ulo na yanggap danak da 50 tahun ke bawah majolo te. Jadi padahal ko secara agama jatuh 40 tahun ke atas na tobang me. Adi pa pinayanggap na tobang mon. Jadi momo ita patureon ulang payah-payah. Manombo hebat doma. Adong kalak manom unjung mawege caritona. Roalak yona lojong kon borunia. Ona lojong kon borunia anak boruan bo. Lojong kon kalak ikawin larion kalak. Bo tahu-tahu rona mandokon ulang agoan. Paramban ko niya udon peturuar. Na de bayay mangido mo hopusapay mamu. Alak naro ilang ayah nai de. Danaki de.
Rade dan nakiro mandokon ulang aguan sang ayah nai. Ise desoni. Kahanggi. Jadi kahanggi nai kan nama nolong deh. Ulang antong inang jahati iya dah. Nasukur meraya roh. Ulang gusar-gusari iya. Iya penapayah de ilalaya. Apalagi nakejam ko na tiup sajo mapodang. Oh lorong de nasongoni ing. Pandokon nidongan songoni ma. Nda mabiar kamu niya. Indah niya. Aso. Dintong mabiar rawiin na kemandokon na rin kando niya. Mula mangalo no nayah na niya. Nda mungkin mangalo yang guna barami do dabu alak isi biaso na alak na ribut. Ati aramingan na lalu ini. Jadi on mada kaum ibu. Ningot me ulang payah-payah patureon tile. Momo mapatureon. Mudah-mudahan rap taramalkon kita kajion. Mudah-mudahan rap lembut beat ya tanang kinin. Ulang payah-payah kita patureon. Momo ita patureon. Ulang payah-payah. Kemudian na selanjutnya. Ahadu pening Rasulullah. As-sahli. As-sahli. Artinya yang ringan. Ringan tenaga. Ringan membantu. Dengan arti kata. Mudah menolong orang lain. Momo menolong kalak. Jadi yang pertama lemah lembut, yang kedua mudah berurusan. Momo patureon dotia na patuluna ringan tenagana dengan arti kata momo menolong kalak. Ahado na dong inang. Harto do na dong tolong. Rualak manginjam tolong go na dong. Inda dong harto. Ahado na dong tenaga do tenaga ma inda dong pikiran ma. Kena tolu macam may biaso na nita milikin to. Inda dong harton tagit manolong kalak. Ahado mana dong. Tenaga. Itolong iya. Inda dong tenaga ahado ma. Pikiran. Jadi tolong maya. Momoy ta manolong kalak. Ringan membantu orang lain. Menolong kalak na lain. Kemudian. Na selanjutnya ahado pe. Pandai bergaul. Pandai bergaul maksud na ison. Bukan berarti pandai bergaul ison marsudot parjudi marjudi marsudot par mabuk marsudot hot buzing mabuzing iya marsudot tobang matobang iya nda songoni nai maksud dot pandai bergaulon kembali tu kajinta nanang kinian sondia menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Ondo nai dokon pandai bergaul sesuai hadis ni Rasulullah nanang kiniani. Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak menghargai yang lebih tua dan tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Ningot mei. Dia songoni. Anggo nga dapot si Jongjong. Marani. Naupati mei yang nga dapot kontong. Dia mapino matinon tinggal kaji na mulak tubagas. Mula nga dapot kamu uma-umaon bo Jongjong no magari. Olo so semangat te so langget modom. Pertama, lemah lembut. Ay mada, on manay haramkon ni Allah masuk api neraka te. Bahwa orang yang diharamkan Allah masuk api neraka, yang pertama yaitu orang yang lemah lembut, yang selanjutnya, yang kedua orang yang mudah berurusan dengannya, tidak sulit-sulit, tidak sulit-sulit berurusan. Yang ketiga, ringan tenaganya atau dengan arti kata mudah membantu orang lain. Yang keempat, pandai bergaul. Malo margaul dengan arti kata nangkinin, pandai bergaul ison dia menghormati, natobang, menyayangi, naposo. Ay mada, indah menyayangi poso-poso dah. Naron salah pengertian bos Jadi selanjutnya bahasona ita ningia apabila marsuo dohot kalak pergaulan tadi dalam sehari-hari harus dengan muka yang berseri-seri, muka na cerah. Mula marsuo dot kalak ulang pati daun muko songon naget kodo hajat. Jadi muko na mo nga dosoni, muko na cerah. Ang gawin na sulaga, iba daw, nalomlom iba. So nga naon, sundi, mitong pacerah na eh. Boy patatatatale. Ipacerah. Sundi, mitong jabat mula so nga ni bao ni. Borame. Mulai ta kulit-kulit hitam na. Sundi, may jabati, mambay na muka berseri-seri. Kung na-edit mo ma,
Iben ko di nomor cahayo-cahayo edit ko. Intong gambar deh. Maksud na nang kinin songon dia do. Apabila marsodor kalak pati daun muka na cerah. Kemudian hadope ramah tamah. Ramah tamah hiba. Pandokon ni Abdul Qadir Al-Jailani. Saya bisa bermusahadah dengan Allah. Bukanlah karena tahajudku. Dan bukan pula karena puasa sunatku. Tapi saya bisa bermusahadah dengan Allah. Karena Abdul Qadir Al-Jailani dianggap ia menjadi Sultanul Aulia, raja dari kekasih Allah Ta'ala. Yang katia menjadi kekasih ni Allah, bisa ia marmusahadah dohot Allah. Seolah-olah marsuaya dohot Allah. Ben hebat na ibadah ite. Ahmaninya. Bukan karena solat tahajudku. Bukan pula karena puasa sunatku. Tetapi dunia. Tetapi pertama karena kebersihan jiwaku. Indah kotor saja upaya tidak alakon. On mana pertama ni Abdul Qadir Al-Jailani. Yang kat Allah derajatnya bisa yang marbusahadah dohot Allah. Bukan karena tahajud. Bukan pula karena puasa sunat. Tetapi pertama karena kebersihan jiwa. Yang kedua. Karena kejujuran. Bersih jiwa. Jujur. Yang ketiga. Karena keramah tamahan. Yang keempat. Karena ketawaduan merendah diri. On manau paton. Jadi ulang ambang inang. Jat sumbayang sajo. Ho hebat doma pangkucak ni musobahi. Songon pangkucak ni masinjait doma. Iben ko pangkucak ni musobahi. Tara tak tak nina sajo doma isa jodo ma mangkucak musobahi na donok ko tutuhan anggo nasodengan hubungan tatu manusia daban. Kue bad doma ho namar sikiri so sajo doma la ilaha illallah nina sajo tetapi indah dong sifat naonan. Indah jujur, indah bersih jiwa, indah ramah tamah, indah tawadu, berarti indah pebana. Ise maalak inang nasotola masuk sarugo. Termasuk sifatna nasotola masuk sarugo. Dohot memang indah dong sifati di sarugo. Sipatahame. Sombong. Makanya indah tola sombong-sombong. Dan alak na sombong di sarugo. Yang kedua termasuk madongki. Hianati. Hasati. Jadi on manang kininan. Tengok-tengok timet ya. Bahasona bope maribadat sajo iba sumbayang puaso jalan terus taidot kalak na judes do tualak jat pangkuling tualak ndana dong na pade paideda alakon nda pebane. Jadi imada ahlaki inang imada adab taitile. Tu sesama ita ima sopupu idokon. Seandainya ning ulamai seandainya ning ulamai 100 ningia suruhan ni Tuhani 99 mulai tabain tu persen 100% gari ningia suruhan ni Tuhani 99% markaitan dot manusia don markaitan dohot makhlukon don ligi mana opat parkarone dokon ni Abdul Qadir Al-Jailani nanang kinian usapai mamujolo bersih jiwa. Tuhan langsung sangat melalui manusia. Melalui manusia indah sena kotor pai deda alak. Ima sepupu idokon nasa kali kajina ingot. Sondi adi. Mula nida alak na tobangan padoiba. Yanggap ma. Bahatan amal niya padoiba. Aso. Umono kia mangolu padoiba. On nga ada. Warana na tobang na solabo deh. Ani na saja ma di pikiran niya. Na kotorulu do. Kemudian na selanjutnya. Mula ni da alak na danakan pado iba. Sundia do anggapan ni ba. Yanggap mabahatan dosa ni ba pado iya aso. Harana ia baru do pelahir ia. Dengan arti kata dibandingkan umur ni ba. Danakan do pe ya pado iba.
Idaho alak na mardosa. Mulai idaho alak na mardosa manyogot. Mardosa ya tua borngini. Ida marsua manyogot. Mungkin borngini nadung taubat do ya tu Allah. Sementara dosanta belum tentu ita taubat. Pot nadung martangis-tangis do ya marayak torang nyari itu Tuhan. Taubat ya tu Allah Ta'ala. Sementara ita tenang-tenang saja. Maka dosa na menek-meneki ipa tumpuk, ipa lagut. Menjadi dosa besar. Idaho alak mardosa manyogot. Maka marsuho do tia potang. Mungkin hariani na tangis maya marsitu Tuhan. Mangadu tu Allah Ta'ala. Manyosal dia di atas perbuatan niai. Maka na bersihkan jiwamu. Bersihkan pikiranmu. Bersih jiwa. Markaitan tu manusia. Jujur. Markaitan tu Tuhan langsung sangat tu manusia. Tu manusia. Tawaduk merendah diri. Markaitan tu Tuhan langsung sangat tu manusia. Tu manusia aso. Harana pamakemu. Ulang ko sombong-sombong mamake. Bo penagok seremu inang. Sasajomkon godang na. Seremu. Ngamin na pati daon na daon na lewat muntulutan baya jomon naron yang bangko. Ben na jom na baru ni na. Tarson na ninay sajo inda. Dung ni yang bangko besenan baya na godang harga. Oh Tuhan nuramu. Inda dong inang mudah-mudahan. Au na hebatan do jauh na mangolu. Sondia mah. Ibarat ni baju. Genanando pia warga 70.000 baju tolu. Daripada harga 13.000 sada. Arana na tolui ma bisa margonti-gonti sa pokenon. Nasadai nda tarpake jat sa poken. Jadi tentang berbeda-beda anggo hoi nang inda. Do anggo prinsip na di uma-uma padiar mabahat bajuna asal deges. Oh songon ni doti. Oh lo padiar mabahat asal deges-deges ti. Nanggo inang. Ima asal badiar mabahat serei asal godang-godang ti. Jadi bahasona ulang kita sombong. Bope dong seremu, bope bahat seremu. Tola dohomar perhiasan, tola. Tapi ulang adong niat muget. Manyai ngialak. Silahkan pakai baju nadegesi, silahkan. Tapi ulang talion baju nialak. Pakai golang mi, golang seremi. Pakai tintin mi. Tapi ulang ligin tintin nialak. Orang kutu luameh deh. On 5 nentong. 5. Igolangnya orang putar 5. Oh nentong bayar 12. Iligya bose magonjong niya lakpito din ng rangkwi. On 22. Maksudnya masih 22. Ben hebat na. Alak na jolo de inang songoni ang gosanari na berong kalak na songoni bete. Mula dong sada-sada dome naketinggalan zaman dome. Ang walak na jolo tema binege bage carito na ya di ipasupuan na bage rante ni kaleng roti. Ipake na iyo nagodang do ba yang bangkala kantong sere tentong gom tuluari ngape cocangi. Jadi mocom jadi ulang kita sombong. Baik pamakenta ulang sombong, baik pangkuling ulang sombong. Hadupe. Baik pangalau ulang sombong. Tawaduk maita. Ikan markaitan dot manusia. Jadi na selanjutnya sambungan ni kajintaon sesuai dot hadis ni Rasulullah. Ittaqun naro walau bisyikki tamrotin. Ittaqun naro walau bisyikki tamroh. Paman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ahading Rasulullah. Jagalah dirimu daripada api neraka, walaupun separuh biji kurma. Maka jika tidak sanggup atau tidak ada, maka sekurang-kurangnya dengan kalimat yang baik. Jago madirimu tingon api neraka olo pesal lobong kurma, tarlobong de kurma. Tarlobong bayang ko na pakai piso itokok bosero pe piso nai. Tarson may nang kurma. Mulai lobong 2 day nangang kon na ninna do may gorado hom angan na ninna matope na tartujo lobo say pon na najo hom angan na suada ben sangat male nati may sargutia parjolo sa tonga kurma na jobo say niya may si may jurna bagay da rado pehoy ipon niya nang kinsapoken mana sumargosok gigi
Angkon natajak no magari pade pangiskisna. Ima menyarguna. Jadi maksudnya ada. Jago madirimu tingona pinarako walaupun separuh biji kurma dengan arti kata hiduplah berbagi. Mula otik rapotik be. Mula adong rapadong be. Mula indah dong. Mula bahat rabahat be. Hidup berbagi. Jago dirimu tingona pinarako walaupun separuh biji kurma. Naotik madai biji kurmai. Separuh bosedo pening nabi. Maksudnya hade hiduplah berbagi. Jago dirimu tingona pinarako inang. Olo pesal lobo ngarambir na ilehen mi tujiren mi. Olo perimbang saibo inang na ilehen mi naget manggule iya. Ulang onjapkon. Hehehehe. Roma etek muna dumbo. Roma. Oh widawan bulung garung orang huarong rimbang na onjapkon. Pasokat onjapkon. Ya Allah ya Tuhanku. Assalamualaikum. Soranya tek mude ubege oncapkan pisang si barangan ibu marmaran non. Ya Allah. Jago madirimu tingona pinarako walaupun separuh biji kurma. Otik rapotik be. Mula dong rapadong be. Madong. Mula indah pesanggup koning Rasulullah nggak sanggup. Karena indah sudah na alakon bisa mersadoka. Betul deh kan? Kalau nggak sudah na alakon bisa mersadoka. Jadi sudah ada masongoni. Pabi kalimatin toyibah padenggan pangkuli lemah lembut songon nanang kinian padenggan mamang kuling niba tutur sapa niba tu dia doho yete mulaning kalak tu si boinang tu dia doho inang tu si boyete rap kita masongoni inang au pe perlu ngon dia de bau ngoni boinang tu dia doho tu sadu boinang bau jadi kita mah maka ima sedokonya di katorangan na yanggap do alak na judes dainang apabila marsui badohot alak na marsi tandaan dohot tiba inda saling marsi pangkulingan pinomat mapacerah mukomu on manembo na marsi tandaan damu bolusia dalannya mana mangido danon sataka rawisia ngaba na salah na mangido suke tu masalah danon on ma. Kemudian, nah selanjutnya, apabila berjanji tepati janjimu. Bope janji tu anakmu, janji tu borumu. Manyabi tongkin na yumae tagonti kurabumi tieh tagadis majolo. Tepati janjimi, anggo na sotar tepati ho, ulang komar janji. Harana janji adalah pemberian. Janji itu adalah hutang. Al-aidatu dainun, janji itu adalah hutang. Hutang akan diminta pertanggungjawaban. Naron mau bayar sabun kiti, anggo na soget bayaronmu naron ulang dokon naron. Incogot mau bayar rinsong konda, naron ma, anggo na soget bayaronmu ulang dokon songoni. Janji adalah hutang. Palang abatas dokon, mandaik jolo ayah nai. Arya kato narisinayan insyaallah ta'ala mpot dege saring adong halangan na. Sobar ko jolo tie, ngana terbayar dope. Namonguan kadang-kadang kita, naronu bayar. Incogo tu bayar, tinda roro. Inda nida. Na paling ngeri na bayo, manginjam jolo guru epeng mie, saras limpul ning ya. Arisinayan nu bayar, mandaik jolo niya. Ulen. Gidik mula laroy waktu ida ambar-ambar gidik-gidik goyak roa. Bo tahu-tahu tolak poken nai. Maningi aroma iya amang ibayar namon nurangku. Palalu jolo guru saras limpul nai sobatas 300 utangku. Silung kasih nurangku. Iyambang naget membayarna. Adong ison parjakal kan? Paman adong ison parjakal. Jadi tahu-tahu parjakal pe kadang-kadang kecewa do may lalaya. Jauh masabun jolo sabatang, rinso sada, balau natieh niya. Ningadun. Tulis konjolo Arya haun do may niya. Olonya, palalu 5.000 na sorong jolo jajan ni dana. Marutang epeng bosedo pe palalu ya. Nangeri-ngeri may. Janji adalah hutang. Jadi marjanji, imainang mangidomohop ngau mitai mulai tantong songon ko inang janji na utang ni balau, utang ni rinso, utang ni sabun, utang ni sayur,
Mula alay na godang-godangi ngada, utang ni alay tu ita. Ang gotong kinay bapak-bapak, ibu-ibu, songon naninay adi. Ang gotong kinay bapak-bapak, ibu-ibu, masuk kau, jugu kau, upature dodalan, tu daerahon, ninna sajom. Dalan tu daerahon kan nautikan don. Asal matong kinay bapak-bapak, ibu-ibu, masuk kau, upature don dalan tu daerahon, sampai limus, mulus, dalan tu daerahon. Ini ya. Dot daerahon pa insyaallah ta'ala, upature don denggan. Ini ya. O lobo pentong nga, caku ni sarar bagay, mentong Ethiopia, ni tampar-tampar ya, tangan ni si. Ay maligi-ligi dotong kinay, sangay dia tangan ni bayo, ida. Ay ma. Ligi-ligi do tangan na isang idea do tong kinay. Jaba ro 2024 ton ligin masang idea do tangan niya. So pasangan lagi daerah dia do napaturiw ni. Yang umpamana ning ya daerah hon ning ya oh lodope biarku daerah hon ning ya do nang kinin upature don ning ya sampai deges dalan tu daerah hon. Maday nang dasopor lu roto bang tobangon mo. Mula dong kum-kum tanah marjanji, dat-dat paingot kamu. Paingot. Amang janji muna sakali songono. Mula sabang sobarisan anak, amang mula sabarisan umpamana anggi, janji muna sakali songono. Utang mo deboto. Mula sabang soboru, inang, janji muna sakali songono. Maka penuhi janji. Janji adalah utang. Utang yang akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Ta'ala. Jadi harani ima ulang mamomotu marjanji. Kamu penang ulang mamomotu marjanji teh. Taga disolaya he manuk mining ya ma ado panaknya. Tongkin nai igonti uma epeng na ile henjo ya he itabusan jo sonon tengana unjung-unjung. Maning Rasulullah. Tando ni alak na munafiki dining Rasulullah tolu mau nak medapot ko dia menatului. Mula berkata dusta, jika berkata iya maka dia berdusta. Yang kedua, apabila berjanji diingkarina, apa itapatuluna, jika diamanahi dia hianati. Jika diamanahi dia hianati. Ita pemadang beda narado on. Ligin jolo iban. Teulah kamu tersinggung teh. Na paling menek amanah tuita jolo namar kampung. Homa niob epeng ni persatuan. Homa niob epeng ni RT kelompok na dia na mocom. Madung, awas ko hati-hati ho. Ulang pakai-pakai epeng ini. Ulang pakai-pakai. Arana amanah hi. Amanah akan diminta pertanggungjawaban. Jadi ulang sampai ita, ona ciri nyalak na munafiki. Bahasa na nangkin ia manahan, ihianati ia. Jadi ima ciri nyalak na munafik ning Rasulullah na onok medung dapur kita tila. Apabila mengecek, margabus, apabila marjanji, iingkari ia, apabila diamanahi, ihianati ia. Selanjutnya, bahasona hendaklah membuat perbandingan apa yang diperlakukan pada orang lain dengan bercermin kepada diri sendiri. Dengan arti kata, mancit doi lalaho mulai ben ko songon itu alak, ulang ban songon itu alak. Mancit doi lalaho gari inangi sindir-sindir kalak ko, mancit. Ulah ko se menyindir-nyindir. Madung. Mancit doi lala alak inang mulana ninna bagebo, iben kalak gari pas idaho, ninna alak tuho bo. Ningi ya? Pas idaho. Ui baya sudah ben kalai suni. Mancit deh. Ulang ban-ban suni itu alak. Goyak de roa mune obar-obar ini alak ko sakiro ne botoho. Jadi ulang se obar-obar alak. Maning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu Abu Darda. Ya Abu Darda, wahai Abu Darda, ahsin mujawarota man jawaroka takun mu'minan. Padeges hubunganmu tu tetanggamu, tu jirenmu, tu alak na donok dohot ko, maka menjadi alak na mariman mohoy. Wa ahibbalin nasi, cintai ma manusiai, ma tuhibbu li nafsika, sanga songon dia mencintai dirimu sendiri,
takun musliman so menjadi alakna Islam ko, alakna muslim ko. Denggani ba tu alakna donok tu iba termasuk tu jiren ni ba, denggani ba tu jiren ni ba, ulang semarbadai, adong episode na marbadai do jiren na. Adong. So iban riwayat nan bo. Adong sada anak boru inang na sangat bahat amal ibadatna. Sumbayang niya, puaso niya, amal ibadah niya, sadokah sunat niya inda natanggung bahatna, amal ibadat niya inda natanggung hebat na inang. Maka disadaari, songoni Tuhan get pati daon na bahaso na kejelekan niyaon na somardenggan do jiren niya. So dia menurut diriwayat nai ibaca di buku bahaso na marangkat maya na adong sada poso-poso tu tanah Makkah get mangkarejoon ibadah haji. Maka begitu sampai tu Mekah bayoon rupana indah tongan donok yang on Makkah kampung niya umpamana itabain maalak daerah Yamanania. Tolap tu Mekah epeng adong-adong yobania pada waktu itu kan epeng kepingan emas dope. Indah songon sanari karotas te, sanari karotas momodo mawaban-obanon. Jadi songon ini pertunjuknya Allah Ta'ala. Ningia mada adop kalak di Mokahi. Oh bapak-bapak, mangido tolong male. Ise dualak na jujur di son di daerahon di kampungon. Bomo ngalang amang ning bayo masaro di ita. Get kiaw mangkarejoon ibadah haji bapak. Harani kabutulan adong uoban epeng kepingan emas. Jadi get patitipkon nagari tualak. So denggano na mangkarejoon ibadah haji mabia raw mula uoban-oban ambung. Inda dong biayang kumulak tuamian. Oh amang, adong de isa dunbo, marsi padokon kalaki, ang walak na paling jujur di kampungon na paling denggan, sumbayang sunat na, puasa sunat na, sadokah sunat na, isa dun badong sada anak boru, ama na denggan. Oh jadi marangkat mabayo itu si poso-posoon. Oh ma, ningia mapondok ni carito na, singkat-singkat ma. Oh ma, ningia, ahade. Tolong umak malanga jolo simpan jole pengkon umak. Haranagit kiaw mangkarejoon ibadah haji. Mabiya raw daw ma mula waban-oban pengkon ambung inda dong biayang kumulak. O nga mo nga amang ngo na percaya ho jaw. Usimpan pe amang. O luma, tolong masimpan umai. Makay simpan anak borui ma. Kemudian dungi simpan anak borui sere niyaon epeng emas niyaon. Maka ternyata mangkarejoon ibadah haji maiya. Maka selesai ibadah haji umpamana itabain majolo. Salos ibadah haji maka mulak maya mulak tubakas ni anak boruan. Assalamualaikum niya, inda dong kalak mga lusibe. Isa pa iya tetangganay, ala amang, madung maninggal may poken na lewat anak boru. Tangis bayo, Tuhanku, ahade baya biyayang ku tuamian. Songon dia mau Tuhanku on, au nagit mulak tuamian, maka akhirna, son dia doma marsak perasaan ni bayoy, maka itopot ko niya masada ulama di kota Makkah. O ayah niya masaro di ita, ahade ning ulamay. So ngono nayah carito na upatitip ko nayah epeng kutu sada anak boru dokon kalak na jujuran na dengganan ternyata ayah mama ninggalia nda dong biayang kumulak be so dia do mapandapot niaya idia di ben anak boru epengki maka ulamaun rupana ibuka kon ni Allah Ta'ala hijab ibuka kon Allah Ta'ala hijab tu ulama besaron maka mo nga maning ulamay o amang anggo naget marsuo do tanak borui keme jolo sumbayang tumakom Ibrahim. Pio magorar ni anak boru isi, inda sonsan narin to nga di ramina alak, na jolo kan longon do. Keme sumbayang tumakom Ibrahim, dung salo seho sumbayang mandoah ma, pio magorar ni anak boru. Jadi maaya, ke bayo mangkarejon na sumbayang iya, salo se sumbayang mandoah iya. Oh ma, ningia, inda dong mangalusi. Oh ma na margorar sianu, inda dong mangalusi. Kaya mulak tu ulama, inda dong aya. Kaya ulaki mulak ning ulama, po turang denggan. Iulaki bayoon mulak sumbayang ia mandoa hia oh mai dia ho ninga inda dong mangalusi ke ulaki mulak ning ulamai iulakan sampai tolu kali inda dong berarti inda alak nabai ining ulamai ayah alak nabai ayah te sudi alak mangakuin ayah mana denggan ana jujur sumbayang sunatna puaso sunatna sadokah sunatna inda tanggung ayah olepe ke memang mardalan tu telaka barhut biasona keme tusi isi may kumpulkon ruh ni alak na jahat-jahat ningia mamanurut diriwayatna marangkat mabayoy pondok ni caritona ipiyoy ma o ma na margorar sianu niya delang amang ninna ma so ison ko ma tempat ruh ni alak na jahat doon sora doy begeya mo nga maning anak boroy o amang
Para sangkaan nialak dia mangalak na bayaw. Memang betul sumbayang ku amang. Puasongku, sumbayang sunatku, puasa sunatku, sadokah sunatku, nga tinggal. Inda dong kurang na amang, kajujuranku, betul. Tetapi sebotoho amang, inda mardengga na udut jirenku sada. Inda mardengga na udut jirenku amang sada. Harani ima amang, alak na memutuskon silaturahmi, putus rahmat ni Allah Ta'ala tu alak na. Ya do, ang gusto ni uma, ide ben ko pengkini, ide ben ko serengki. Ke memang mulak ito rutanggang kido tanom. Harano boto maahir au harana, kuatir mau panyakitku mabiar au sangamo nga au, utanom epeng mi ito rutanggay. Ke memang mulak. Pondok ni caritona, mulak mabayoon, ikali iya to rutangga ni anak boru, memang betul isi sereniay. Betul alak na jujur, betul alak na ringgas masumbayang, naringgas maribadat, puasa sunatna, sumbayang sunatna, sadokah sunatna, ringgas. Tapi inda mardenggan do jiren na sada, sayang sude. Narong dison na songo ni. Nga mo nga inang da, mula nagitiben mo tim surpe. Bahaso na, itasapay joloso ni jiren ni guru ibose. Nura mo, silahkan. Nga dong ulala na sumardenggan, marsi pangkulingan dami isi. Olo audo ba? Alak bakas pe, nga dong boto dongan niya na sumardenggan. Jadi harani imada, tujuan na ahadon so riwayato ninang. Ulang kita memutuskon silaturahmi. Dengan kita tu jiren. Ben jojot na ning Rasulullah. Jibril romandok na dengan marjiren, dengan marjiren martetangga. Mabiar do mau marsi warisan harto jiren tu jiren. Ulang sakiti jiren mi inang dot muap ni pangano. Tentong otikan do baya guru gule manuki bo pesang korot. 12 guru anak niya, iyalay do mero marbagi bo penasan cibit be. Nangkon mabahat tu pikiranmu be. Pabahat kantang na idut kuah na. Sebelum marsik, lendi siya, ho na jo na marsik na. Umpamana. Ya silahkan. Membuat pisang kumpamana. Ya silahkan. Bagi tu jirenmi. On manangkinin. Ingot ma. Bahaso na songonon riwayati. Anggo inda menyentuh jodo peturuamu caritoi ngawoto beda inang be. Ulangan na masuk jodo peturuamu. Siap menaron insyaallah hamuna so mardengani, mardenggan ma. Na so mardengani marziren. Jadi amu uma-uma on tobang-tobang naon siap memang jembantanina. Mana tahu bonggal Tuhan na so mardenggan kalai, siap mohoi padenggan kalai. Imay nang sadokah na paling deges sude na manguluan. Ulang ko sio-sio, sadokah na paling godang pahalona bukan marsadokah mata benda. Marsadokah na paling godang pahalona menurut sadakat orangan. Ahado, membaguskan, membaikkan orang yang lagi berselisih. Pature, parus walai. Suruh walai marsi maapan. Parumbuk kalai. Olo, ay mada. Mula ngarate, painte jolo sebelum dijawab tu si. Ahamaning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inda angkan tahan kalak ison juguk alak na sodong, alak na dong do pedongan na somardenggan. Inda angkan tahan kalak na ison juguk. Anggo na mamutuskon silaturahmi do pelak nai ning Rasulullah. Begitu do ko Rasulullah, jong bayo. Jong bayo, ke iya marlojong. Rupain da mardenggan ya do tetek niya. Baru mangido mohop ya do tetek niya, mangido mohop ya tetek niya sampai akhirnya mohop ko netek niya. Cari toon niya ni do kon ni nabinta soni, imohop ko netek niya. Baru robo saya mulak juguk tu si tu majelis nilambung ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya namo ngadohon ang kining Rasulullah. Ya Rasulullah ketika idokon ko inda angkan natahan alak na mamutuskon silaturahmi juguk ison. Maka mabiar opa bege-bege na ya Rasulullah. Inda betahau maka na imasokyaw mangido mohop tuetekku. Ternyata on mamarsi maapa na udah tetekku ya Rasulullah. Ahmaning Rasulullah. Andaikan adong di sada majelison, di golonganon, di kelompoon. Alak na mamutuskon silaturahmi. Maka inda turun rahmatnya Allah Ta'ala tuson ning nabinta. Ima.
Jadi mardengkan manaron, mula ngara minta pertemanan. Untung baya guru Facebook deh ini ngara yang mangkompir na on ma. Nah idok ni pertanyaan ni kakak on, ndaraya mardengkan. Pertama, tugasmu mangidomohop. Ho madung manganangion mangaji. Madung, tugasmu mangidomohop. Ise na salah, ise na benar, ise na salah nang konjolo terlalu perdulion. Na penting inang somarsi maapan kamu. Mangido maaf kotusia indaraya selesai ho. Madung, yang kedua pertanyaan nang kinin. Mama rusai wa somardengkan kalai ngarajuo. Apa boleh buat selesai tugasmu. Madapot ko me pahalo na godang nanang kinian. Olo. Pangkulingkon. Pangkulingkon ya. Ulang binoto marsuo pangkulingkon. Ado nga malangan marsuo pangkulingkon. Mula manarsuo ya lamani pangkulingkon. Indarajuo iya padiar songoni berarti karasan pada batu. Batu isajo igalundung menjadi busta. Mayakin ko keligin tu daerah Tabarogotan. Iduda alai batui menjadi busta. Berarti karasan hati-hatimu pada batu. Karasan pikiranmu pada batu. Batu saja bisa luluh. Bosi saja bisa hancur. Bisa luluh, bisa cair. Masa pikiranmu tidak bisa menerima kebaikan. Jadi tolong. Mana tahu diantara ita isonan bo. Marsi maaf-maafan ma. Jadi masih sampai onon ha sudena. Rapita sampai rapi sampeon songonon di ita sa sudena. Mana tahu roalak inang mangido maaf kon ma. Anggo benda mupupu do inang mangido mohop iulaki iya bose iya me na penting apuskon masongoningon roamu ulang na somardenggan. Anggo benda soget rosu terserah pokok na mardenggan, pokok na ulang bermusuhan. Memang napayahan non. Akaliamu masangason dia. Adong dilen Allah dita pikiran akal. Contohna, goyak roani jiren mi payde daho. Adong anak niya na menek. Dadat len dabo panganun bagi dia anak niya. Mulai yang bungkon na do sip ko jolo. Pengaturan na len nga yang bungkon na. Anggo jambor sik do len kora di yang bungkon na do pe. Yang gue pengilen ko aturan na 10.000 mpot nga yang bungkon na bebe. Yang bungkon ini ngumak na sakiro na yang bungkon anak na. Ijoloy na denun mulak yakin mah. Jadi on madah na mocom mainang ibolus kampung-kampung niya lakon, na bahat may bolus kampung niya lakon, memang totop sajo do na dong sajo na somardenggan. Isa da kampung te ulang tarjadi ni son, mangido mohop ulang tarjadi on na. Olat niyon pe naon nante narondo matubakas ipature ulang ison. Ulang ison so paborgo-borgo na jolo. Ibarat ni tes manis paborgo-borgo jolo da. Ibakas manon. Adong isa da kampung na gidik na ruangku. Tai guru, mapiganolyo mangido mohop ndaraya. Ning ya, nda pe walusi mangkulingon bariba. Au di dabo guru na idokon niya. Nda tar mohop ko na untong sangajo. Harana pupuyo bari iya sajo au. Betul de dabo ete ning ya. Oh, ngaso ni be. Palalu jolo kakak sampeon ningku. Oh ete ning ya. Betul deh. Jot-jot ko memang mangido mohop tuaw. Betul. Tapi so inda tar mahap ko na so maloso kau mangkuling jo nga denda mawi. Insyaallah taala inda dendam. Ya sudah bakasan ni ruang ku ete. Permasalahan na mangupat sajo karejomu jot-jot bagi anakku borungku, jot-jot bagi sudarongku. Manci ruang ku da wete iupat ko sajo au. Inda dong manusia da wete na so salah. Adong de manusiaon kasalahan na kasilopan na. Mula memang imasalang kwete sampai on jauh. Derong do parkomanta. Jadi on pe ayah ning anak boru mangon bari banay. Tolong maayah padenggan ayah kami ison ning ya. Aha maningku. Walaupun ini bukan pengadilan tapi pengajian, jadi maningku. Allah. Bo pengadilan on pengajian do jadi ma. Biar te ningku. Olo ngamong ayah ning ya, ngamong amang ning ya. Nah, jadi te madung may dokonon ulang beobari, mulai pancing kalak pe ete ulang korabe te. Mardenggan mamumulai sanari, denggan marosu. Alhamdulillah on mahikmah na te da na mangajion. Rosu-rosu mamutete
Kakak ipe songoni juada ning ko olo ya au naradau ngamo nga ninga ete pe mangido tolong songoni mete au pinsallahu taala indau bari ete pe mangido tolong ulang obari au ison ma ayahon saksina mardenggan maitaninga alhamdulillah ngabangko ay aku adong nakit songoni ison so itapa denggan walaupun ini bukan pengadilan Ano arana kadang-kadang inang umpot ang kon nasongoni ibu tualak na bahat ang gunung punang kon mabiarawon mo olo naron ma pala dung siap mangaji dung siap mangaji ang gome mangilalaho ahadune kunek na iya piang kon narado ya sora pipadomo nagodangan inang dosana na somardengganon antak may wamuyui palagi tobang-tobang kit na somardenggan dope na ibotomo dope lang panjang umur mo sa pokennay ibotoho malang na panjang umur sa dia bahati bentuhan ni jolonta na sehat na torkis gogo umpot-umpot mate hindi bisa di pangajaran tako ketika mate tangko na rong nonganta na somardenggan ang goben na alak do mambencita silahkan au piyakin na mangidomohop gok di alak na goyak ruana zao gok di alak na sopade lalana tapi insyaallah taala awin daget benci autusia ya silahkan namanya manusia ngadong isude alak na 100% marsonang ni roajiba ya silahkan tapi ita ulang na somardenggan ang goben na alak do na sopade lalana joinang iya mei pokok na ngaho ara na ngaho ipabahat baturusan ketika ia na somardenggan itu ho ketika ia na membenci ho ia de na susah ia de saulakon di hari kiamat na pabahat-bahat karejonia maka ho pailamangon dirimu pailangon pikiran Undang bena somardenggan tiya. Tako to pe ngaro laun nai. Ora pro do, ngora pro naron pe jadi nga marimba. Nga mo ngai. Ono. Rapi tapature insyaallah taala te son tobang-tobang ta. Tobang-tobang taman dokon obar non. Sada paduana mula mangalo non nasada ison na danak-danak habo togos-togos maniopina. Insyaallah taala inda. Te na pangajian do. Tujuan nakan so mangoban rahmat di tapangajian. Nah selanjutnya hormati ma'alak na ilehen ni Allah Ta'ala kelebihan di sada-sada alaki. Bo, son dia bosen to ngani mga ligi na guru o songonon. Manombo ita na markampung. Kadang kan adong do mangido mohop na ilehen ni Allah Ta'ala sada-sada alaki kelebihan na. Ia mar ilmu, ia manghapas Quran, bope alak lay bope ada boru roya tu sada tempati nang ulang padia ria di susu-susuyan atusan ko inang betusan ko inang idahoy nang alak nay mangido mohop toat na maribadat ustasa hiya umpamana guru ida ustasa hida tusondo inangi tusondo ulang padia ria mangido mohop itanggaan ilang kalangkaya lakian naron jadi ita pita hormati do ya may lehen Allah kelebihan isya maka ita hormati iya Adulang kita sarupoon ipukul rataun sudah lakon te. Jadi adong dihormatan sada-sada alaki. Jadi tola do mangalehen penghormatan tu alaki penghormatan dengan arti kata memulioon ia, menghargai ia. Kapalani bape hargaan de, kapalani bape hormatan de. Mana tahu umpamana ho guru, adong kapalamu, ibu kapala, umpamana juguk kamu isi marjuguk-juguk roya, ison ma ibu bojuguk. Kan ipe suatu penghormatan. Ulang antong padir nau kais do nau tuduk ni nasa joma permasalahan tu nai kais nai tuduk kan permasalahan nangkin adab do ahlak do sopan santun do bukan masalah nai kais nai tuduk lagi pulang manuk kita daget manuduk-nuduk jadi ilehen penghormatan ini dialak dung nia muinang mangido mohop jabati hormati alak ko tarimo penghormatani ben nai mulioon ni Allah mo do hakikatna bahasa onde ba kadang-kadang tuson maho maaha tuson mainang tuson mahajjahibo ison masongoni les ningi songoni ipintui ilang kalang kayalak ho de da boinang napayahi may hormati alak ko ngaraho ho me taon kon masoni isi ilang kalang kayalak homa empot na irera na danak na manek jambu do may suruan pala dutukin jang somadabu ho tu ucok na ningi badoma on manombo may hargaya laki ang araya son masongoni nangkon lesninya saja. Adong na soni? Adong. May hargaan niya ngaraya. May hormatan niya ngaraya.
Olo. Umpamana ada burung ni kepala desa ya umpamana ti. Kanan tong umpamana ada burung ni kepala desa, ada burung ni pamimpin ni batele. Atusan may ibu iwa. Nang ko niya itanggay do ya jugu. Pas bose itanggay namar kotoran ni manu. Padiyar meson yang ko nagitisi ya solanomisi. Ngo na soraya hargaan. Umpamana do dati. Dari jati harga ya laki wa itarimo ma penghargaan ni alhamdulillah isukurkon matu Tuhan. Kemudian Romana nang kinia di bose. Bahasona marusau maita mandameon kalak na lagi marbadai. Harana sasuedot hadis ni Rasulullah na riwayat kon ni At-Tabarani Abdulus sodakoti islahu zatil bain. Sebagus-bagus, seabdol-abdol sedekah, yaitu mendamaikan orang yang lagi berselisih. On masadokah na paling deges. Mandamion kalak, na lagi berselisih marbadai. Pature mak. Ligin. Ahabosening Rasulullah. Menurut riwayat kon ni Bukhari dan Muslim. Laisa bikazzabin man aslaha bainal isnaini wa qala khaira. Bahasona inda termasuk gabus, bukan termasuk dusta, tidak termasuk bohong, yaitu mendamaikan orang yang lagi berselisih, lalu dia menyampaikan hanya yang baik. Ini dokonya na buruk nai. Ini dokonya na jat nai. Umpamana ninna mabo. Marsuma umpamana alaksi ipah dohot bau nai. Ipah, dok jolui parmenki. Ulang macam-macam ya. Tongkin nai udah kon dia nakki so batas. Ipa ulakan nakki ada buruan ya. Ning ya. Aso lang aso ni te lo, ana jat-jat pangkuling niya tuaw, ana ribur-ribur. Ning ya. Jadi sip kumpamana. Keho, marsuho dot parmain nai. Marsuho nang kinuida kakak dot bau. Lo, ning bau kuarpa. Ngadong denggan. Jadi mo nganing bau. Hodo ning bau munasora mangidomo hop kojolo ning bau mutusia. Padahal na idokon bau niya nga nasongo ni. Maka tidak termasuk dusta, tidak termasuk bohong, harania haninya. Margabusi dosa. Madung. Tapi mandamion kalaki lebih besar pahalanya, ngonon domaninya. Sakali nai. Margabusi kan dosa. Jelas dosa margabus. Datola margabus. Tetapi manyatuan kalak berdasarkan ngon hadis nanang kinian pe pada mualak na marbadai on masadokah na paling tinggi jadi kalah ningia ikalah konna harani kebaikan na pada mualakon ulakora majujur tu ropo se parmain nai au piang macam-macam bo uporo de tong kinai nda porlu jawi ningia ubain song kinai songon santan lamod ningia umpamana kan marsu bose hodot bo nai marsu wida sadari bose wida tuari dot parmain ni mo nganingia ngadong bo ia perado ya gari mangido mohop tinggal bo doma rado bo lemang mohop kon na sodo konisia na rado ia kanima anggo soni dokon mesia roya kanima tau padahal ngana songon ya dunang kinsada naget mamoro do ima tolu mocem gabus te inde catat gabus. Margabus do, tolu mocom, tetapi inde catat dia sebagai pargabus. Akibatnya adong na lebih baik. Akibatnya, dia meina tolu mocomi. Na pertama, ima sesuai dohot na idokon ni nabinta. Na pertama, ayaksi barrojulu pil harbi, yaitu berdusta di medan perang. Margabus di waktu porang, harana porangi strategi. Manom boda winang berita-berita ni porangi, belum tentu de pas. Aso, nanin na de idokon kalay na sada na mate na 100 do. Aso, ang idokon kalay pasukan nila 100 na mate, lemah pasukan na lenon. Pak sa idokon sada. Harana strategi de. Piga na mate pasukan ni bapak, cuman 1. Cuman 1, iya. Tapi beritanya begini, itu tidak benar. Ningyong pamana.
Tujuan nah deh, so semangat pasukannya. Anggo idokonya madala, mamati madawale bayar 100. Dari rumah sakit bayar 100. Nah, indah beda ami peke mami mulak nih ngadu nentong. Nah, ima. Jadi na pertama margabus te indai catat jadi gabus. Berarti sama dengan na dimaafkan. Yang kedua, dia mendamaikan orang yang lagi berselisih. Yang ketiga, menyenangkan hati pasangan. Menyenangkan hati pasangan. Jadi sundia me contohna. Ningalak laimi maadop koda. Adong do pele irwa mu alak lain selain na uninyo. No nimu. Indah dong. Sancibit pe indah nimu. Padahal umpamana do dati. Umpamana do. Padahal umpamana. Itu terserah. Tapi ulang kau jujur tuh. Atau umpamana 2 kali ho kawin. Isapaya laklay mo na paduanay. Dia sonangani lalahon na parjoloy pada 2 tahun niya. Dot ko mantong kang ni mo masongan. Ulang be. Sosonang ruan niya. Jadi kesimpulan na arah nagit asar ma. Bahasona 3 macam dusta atau bohong. Tetapi tidak dicatat dia sebagai pembohong. Yang pertama itulah di dalam perang. Yang kedua mendamaikan orang yang lagi berselisih. Yang ketiga menyenangkan hati pasangan. On manatolu mocomon bahasona indai catat sebagai para gabus ya. Padahal nang kinin nagabus do termasuk naidokonnya. Jadi imaafkon menaian. Jadi nangkan naroda insyaallah ta'ala sambungan nikah jinta wallahu a'lam harana maget tonga opat bo get kutu asar ma subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.